Waangalizi watukufu Mlungawi Ortegalay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amani na maikao walimani sawani kaya uskwaleo ngarjula hiki raisi wahi SNDHE, Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, bibi Siturahada Mamed ikao wifundi mashile kodi yende mrumshi wa mwando ya kaya waziri haramansino hali kadhalika mrumshi wa mwando ya kaya depute haramansi hatu haka halimashawiri harma ekomini ya wani ye mambro wa he nusu ya parti politiki ya hakadhamana wa parti politiki haramansi hatu rangu e parti uzima e ujilia IDD nana RDR haka ex-militante yedo mana wajau mambro fondateur wa machama menji ya nrambao ONG Oskwaleo hakubali jeri hadisibazi mane Ortegalay abonge bibi president assalamu alaikum. Alaikum salam. Andani ngaroshu marhaba kubali ujibu ye masuala ya Ortegalay ikawa masuala hatu ngarjo unjia harma ezilio ya harma SNDHE nangani bazima na Adil Saidali ujilia Ortega Abdouassane ngarjo sana uzise masuala ili wakomori wajue fasili ya SNDHE ili wakomori wajue zehazi ikawa SNDHE wazifanyao abunge kama ile karparsa mtukufu mandani si mmika ya kitanzima ili wakomori walibungao wajue kaya na sibazima na Siturahada Mamed rais wa SNDHE una dakika ili ulaulie wakazi. Ewa watukufu mdungao na humvulishia mwezi mnamnusuru na hamhafadhini. Mwezi mwajalie wadeumu wa COVID urilawe vo ripare suihazatu fanye hazi haunafasia ya vili tivoshelea marahaba Ortegalay voanitsaha nami na hitwaha tikaribishiwa wa muja mana tinaza hurongoa tinazonafanya tinana ufaharu wangu nstumaini mbaleo wantu watu suive video ini watoelewa hivyo maana ya SNDHL maana kabasi tungo yonesa haya rahana hona wantu wangia wasirongo wantungo mogo provi mataba harumwa iplasi ya yala zimwarongoyo wako speaker manzoka mwengi mrahafu mwelezeni imana ya SNDHL. SNDHL ini Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Handani ini ti association. Mana vantutaka asele walvide livi. Ya vili inti sendika. Ya raru inti parti politique. Ini institution étatique. Ya hensiwa par décret. Wantu watahulwa haruma zikor mbali na mbali zao wajasinyiwa dekre mazina yao wakati hivyo wantu wajangia haruma voti za parenewa na Ministère de la Justice, Ministère des Affaires étrangères na mahusie rajara organize zivoti comme il se doit haruma makandida rakarapose mwezi mwajalia wenye wangu pia wantungua wantahuwa dewani nikiliembeli institution hini tena nsenye samba hini institution wambani novani tivotewa beka isimba tinomewa president tivotewa na wantu wakavani pia ra wantu 15 wantu 15 wao va urepresentant wa maavoka avani vos représentants wa justice avani vos représentants wa police avani vos représentants wa assemblée wa waili vos représentants wa association fondation des droits de l'homme vos représentants wa he makungumanyo ya antuashe vos représentants wa he muftora yani ma religieux vos représentants ya police Pavon siman bien bané, va ou représentant wa ma journaliste. Pavon siman bien bané, mtwasi hensi shtona hembe SNDHL, iya madame Situ, va ijirin chongo, au farongol shedzi hanchongo, au fanyishi hanchongo, ule de madame Situ na mtafadhali stansiyo zanyu zishuke
mtu atwali ntongo vairongo ini decision za wantu pia na majuriste van wamti juriste wami fundi mlikoli na wami za tunsikitisha dena hikawa na zonu wangu wansomesa na mazefika wakondu mantanke fundi warongo ambatafanya hazi yangu hali ya lazi maana hiyo dinaisoma zabaki vavo wamufanya jitihadi sifanya leo SNDHL rihensi wa vali rifanywa investiture rihensi wa na bureau permanent ya 3 personnes, une présidente, une vice-présidente et un rapporteur général. Pavo katiraja vani vuka wantu ma fonctionnaire ya kakensi vani de ijamba wasiperde poste budgetaire zao wajaende zao rijipara ilazimu mene ikomva atarshindre ritie wantu kunu en tant que contractuel selon les profils zao. Sina ma juriste vani, sina ma gestionnaire vani, sina ma comptable vani, sina ma administrateur, sina naikao élaborateur de projet. Donc iyo ritsahuwa rihensi wantu ikao mba watuendresa lidagolini. Pavo wani naikia mfasili toa manana wasifani lisinse saswafi. Mana asijua nchi. Vani droit de l'homme, ini unu mo, yani zina. Bei ilo moni dia lazimu rijue vantu ingo elewa mbaka wakia droit de l'homme yo prison, wasi magardien ya prison. Wasu vira prison, rio nonchongo ambaka ya lazimu. Malala lao, shoa lao, halualo, wasi atu nshinika sahe, wasu vinga irapori yatu rendre hao ministri ashughuli hao na justice na sprizo. Rahendo mbagavo zabaki zahe, atujua fanya, atujua sifanya. Ya hatu kakafanya, wasu jofan komunike, renyesa ambarisikitia. Sa minbavate na mtu ato mpropozeo yangina. Ya vili, rina departement za serikali za insi pia zo lazimu ske na haki rango handi sa isui hata etu kula departement ilo harmo insi yo va droit vavo donc waskarairiwa na jor kipe tu prison au jor kipe mto alo gendarmerie au jor kipe mto alo polisi de insi de rangalio yo de hali ya rapori ile komba wengi takawaelewa elvi na wasi rapor zatu zo unifié mana les INDH, les institutions nationales des droits de l'homme en Afrique, harmo zitsi za sharabu, harmo francophonie, zo constituera en réseau, ika wasra munva, wasikar inventer iru, wasufanya haziva musha, wasi wonana katu watu wakopashia, ndereke decision vamoja kula mfatua zilo hahe rambiana vani watu waziwa kaspashia kula mfumo wasuka na conference video de réunion virtuelle rihadisi renyesa susi zatu warenyesa donc mtu ikao kavira harmazi etapuzo amba asijua amba livi nsio na nziro wa hushinda anambie ntongo na lazimu nfanye tena simna hanizani sikuna hetu wavani ta toshe holua toshe hao amba mtu ikana diploma kadhavavo mtu atale mtu asirenga pia zitongo aziju yo kaikiri kuna ujua ukemhodari kati de domaine yaho na nekautonge domaine yangina vasho gorongolo formation lazima mtu aforme wami yo de hali yangu niishio yo de hali fonctionne katina hensi wavani si demande ambassade de France wa financer la wa vivant mon rapporteur pour une formation à l'ENA ya Paris rende hule pour un mois na bardi zero ndersomu reposer masuala rirege avani rijuao
ambane sijofanya kadha ini des certificats de spécialité na ipara alena à Paris donc tisona mtuo ikomba leo arata nifurahishe mfanye zingine bati de zona sona au mfanye zingine bati de madam tuturada samani nafikiru kaya wangu wengi wanaangalia wangu washie masuala ya haki ni majawabu yao nafikiru ngeda kukume na 20 tahujibu hama ngawe na nongozi njika wangu jibu wa komo raha arejea usema suala arjo tafadhali madam tuturada utukufu urike shabaha watagazaji rusema suala bali leo sije rune masuala ya jibu tafadhali haya na bibi raisi tarehe 22 mwezi wa Septemba mwaka 2018 rais Hedaula hatia harini mkataba ambao decret numero 1888 ya uhansi ya commission CNDHL galijua ukadhamana ukawakala ukawaziri urumishiha harumwa janibu zingi rekazi za kisiasa reka za makungumanyo mbali na mbali za usaidia LC leo ngawe dhamana wa CNDHL ikawa na usukari na sana takriban mahamira ngojifurahisho namna je bila hindi ndio ikawa komo banda mahaminji ya hazi ikawa ifanya banda mahamira ikawa yafanya haramu CNDHL ya ndani mahamili wararudon randi savasa février manar henswa février ta in février yo mahamili ibila yani ka watu kawapara harumwa hazi inusu ya imanda ile mwavulwayo karto jouar la guabila mana ujohuka bila a mi parcours au vuka bila ya miso ya zihazi pia manu wasirto la goto halirandrisa ne halirevolio ta wakati we bila a mi parcours wami de nsomo invité ni umje mana hujaya tuvani nsimwambia nbajar para nkura na watu wakavani kavaka program mana zintu za kavani pia zikazilatia kavaka archive jarken simbe lazimu mpange hizo hiyo ndiye nipuse d'ailleurs ambe lazimu lawe na jizunguhe nisome vonje wakati huo rija kavaka pa ukensi kama fuko maravi jaringia nziani rendre mbio à travers ya hema partenariatu rifanya plaidoyer mangavu tawari saidia mtola mwenze hoho muone zitravaux razifanya TCNDHL leo ilo institution ya timia hawantua hazi ha departement za hazi ne hazi hali fonctionneo babo labda wantu tuelewa hali fonctionneo bo tuonto ushemeleza haya rija rerembio taritia energie solaire mana hatujuto mbane vu ya delestage nazizo karna hujua rajara kensi van baleo karisfanya hazi mana kavumenge pour assurer ça ma partenariat tuonu idée ama kwelu ina maana wajar financer vani donc wasirna mwingi watu en permanence wasufanya hazi asubuhi mtsana ujoni karsina contraintes rendre mbio ata vungi ya gari pare umu watu waji donc vavo wasirfanya hazi nyangu haruma zi formation rifanya trani ya formation rifanya conférence de presse raheleza rina service de plainte ikao wantu ikao kawaenda mahakama au waende ule kawashivyo wovira humu uva wantu ikao ma specialist walovavo wasuive waagide wadungu haruma zidawa zao waende turbinali waende wandaendelea wakati ukiri wakati kaikiri harmu rapor ya tutia pourcentage ya splenti raspara na zorashinda rafanya na zokarashinda rafanya rina service kao hiyo de communication wao wajisharge unakakula ntongo ikao ya manzishi ya hurongoa organize zitimi zatu rina hivyo le secrétariat permanent ikao au fonctionnaire akaovan babeshe mandatu ikomu naeda assureo et suivi atavuje manda na watu wengine uo achargewa na visite dans les prisons donc on ira prison chaque semaine on se une fois on tsene kiamtu
asiro kwambari tsende prison ICDHL simpaka diwani tina departement zangu sifanya uhazi en cas de nécessité absolue wa muindra ndio katika mbano wasonranga la visite de routine waone kazi ntongora zirongoa sifanyiwa au kaka sifanyiwa rimrege ministre mana vulshia wasi karaja vani joriwane rija vani jor inculque la notion de droit de l'homme ikao komori watu ufikiri mba réseaux sociaux au kama mtu alihidza au kama mtu afanya ile des droits de l'homme c'est vrai hiyo droit d'expression bede yahe halaelewa wasikaraelewa halo donc lazima ufundise watu mba vahika droit de l'homme ukana devoir respect des droits mais toi-même lazima respecter les devoirs zao elewa bi donc uzopian raharmanzia ya huzi panga wanadamu kava virimezi niraruvani karanratsaha wataalamu wajarfanya formation rifanya formation waongozwa dini rakotwalina wao husu ipendomor mana wasi baisha ikot penali wa igarde de wasi droit de l'homme yo combat permanent mana ristaha riwaniwa jao ihaki ya mtu kalmengu bavo rifanya nyengi mahonu na mtu na ndasome rapori wengi watorongomba kawashi vyo na rapori mana sarongomba na mpua ule na mladza ule na mpua ule na mladza ule na yoti malezi yangu yoti method ya ufanya hazi na ndabu na ilingi asome ya Cote d'Ivoire asome ya Togo asome yo aone mavansili hidza wantu tatu jona fa rapori harma itai ya wantu ikao i culture yao ya hulihidza yangu tsi ya hulihidza na yazi in NDH les institutions nationales des droits de l'homme harma dunia ya tu culture yo culture spécifique avo na mtafadhali yo de bilan toshindo mwambieni ya zinto ngurisifanya bibi raisi riona tsalevano utakabadisha raisi wa daula buku la kaonisa ye situation ya heze haki za kibinadamu za mwanadamu za mkomoro ranzari juwe za nyumenizi liyo harmali bukulla hizo mafanya harmali bukulla hizo lidao harmali bukuila ndo muhimu kwa bibi raisi zi ilbukulile le la fardhi harmazi inde hashi za tupia harmama ile de ya rabuzi ma partenariat tumana venu wasir sa appartenir i Comores mais en même temps on appartient à l'extérieur waskar si jendresa wasir senra sawa sawa na wananyasi par rapport na ilua ya rehensi selon les principes za Paris vavu wasil bukulle lel kafardu ile de conclusion ya zihazira zifanya na mtu asomai rapport kwa lisae aelewa mana vahusoma vamtuka isoma vamtaielewa vamtukaelewa watu pia zijanibu wasuona a travers ya zoa rongoro mtaiusoma ile rapport standard ile de hali rifanyozi rapport zatu titozo wanafa rapport ya NASA rapport ile rende département par département rende rangalie zo skiriu zo zirespecteo haki ritia na iz recommendations zatu yode hal rafanya pia rapport ile taakoma doku zorlindrao risilindra z recommendations zatu ikao rende rambia mabomana ambar silindra mwahonu ridunge suivi ya z recommendations vavo mahani ramufanya rapport rsotene konti na z recommendations zatu zile vorengeze natongo zangina mana wasima honu ruhensi mbahunu wa sensibilisation voramezi mbantu wengi wa à côté de la plaque ilazima ufanye sensibilisation kula mwanadamu elewe mana devoir na droit kula mwanadamu elewe mbawahisha una grese bavo ula kama harmu haki ya hobe ulawa harmu haki ya ukuste na mtu wa droit donc ilazimu kula mtu asike idroit yahe rejue halirendra marhaba madame Situ
Rahada Ngarjo Aspala Zima Harmaye rapport Webungu avant madame si vous m'entendez parfaitement bien en direct de Paris Harmaye rapport il y a 100 pages où Anzia presque 4 lignes sur le sujet de Sambi et Salami pour il dit on va traiter en fait n'est-ce pas ça? C'est ça pour dire on va traiter en fait juste 4 lignes sur 100 pages. Oui mana chini mana hutsaha tanuone wantu wao iyo uka autorisation welewa autorisation ivo renje wakati renja kavasta umoja anambia amba wa strete wanai wamtito jua hautsaha ni jividze wantu na jaromba wa strete wanai jatiro mwamba ne problemu hilo le président Sambi problème de santé atsahao alawe titsojua nengeza au-delà ya conversation rakane na wantu wao vavoza baki i rapport ya hizo zi conversation zangu tunakana devoir ya renda na transmettezo c'est le chef de l'état wae da juo decision za hatu zirenga donc utatojua na renga kula tungure hadisi na raisi Sambi na jai etale ni jividze wantu yote de yan hensivani otege kati na swala ngarjo unjia harma hususan harma zinaweka wando ziunda Sambi au nusu ya wandu wa unjia walo dans ce cas-là a dit excusez-moi madame Siturada madame Menjine le jawabu yangu ngatujibu à la fin ngabusala ya usu Nil Melze rapporteur des Nations Unies kao waye torture sur la torture et le traitement dégradant haonisa ukaya e gouvernement comorien wa perspective na opposant wa badilia wa jao kwa tout respecter à moi za affaires droits de l'homme ce monsieur akabada au akaba kweli Manawi umesio afanye hazi yake welewa manano hamemba afanye hazi yake na ikakula vahano endra paramba tu va bien sifiki mbavota wae lazima arenge retraite mana hazi zikiri vani wasi vani kula mtu ufanya namna ambaye droit de l'homme uifanyie hazi mana quand il y aura l'efficacité ya hes droit de l'homme c'est une logique vavo on ferme les institutions mana tout va bien mwenye ula javan arjili ya javan tina mafoto ya davan ajarambia za hadisi zamvele hunuri hadisi mwenye saa zatu strongonye ngazirongoa akozireleve harma zoraze atisivani bei mushkili ya jirintini lbarwala kalveleha na wao sirkali waska karveleshea waka hadisi na tisijomba waelewana au kawaelewana harma autorisation mana na renge tu exemple waso droit de l'homme leo tisa mini baleo ratuvula mission ne komori amana mwende bushini mwende mwangi harma eziva za komori za bushini au mwende mwanga lekava politisia fungwa hoho mwende mwadisi nao mrege kai esfanyishia mana yetu fanyishia de lazimu mwishiliano préalable ma autorité wambilwa wajue basi wasi wakatiraenda mana kati mwenye uraki amba apashia tside data kai hensi mana jahasira rizisa rabilo mbari kalishwa aona maprisonier yalo ambao malagonao vavo wasi rendre harume serikali mana wasi rolia tuvani waskar shindu wana na serikali waskar shindu wana na force de l'ordre waskar sina signature mbaka kawakiru wasinya wasider sinyao waskar juwa to hazini waskar juti ya mshushivan kar jumtoa yatu u constate redénoncer polimatena de carton li hidzaur n'importe qui de la rue rilawetena riwambier plaidoyer rifanye médiation atarpare gain de cause wasirendera kono juamba zile habari za shavi rambilo mamtwaenda oda gon hansu wae wahodi wajafa mission yao teiskoma waja brusque mambartsaro ne flan walo waja wini état souverain watojua
wawambia mpaka mtu jua na mfanye autorisation en bonne et due forme mana tawasi mana siono lohum mtu wafete mba mtu watu de wale watu muhimu watu walona sheo watu walona tikakula mtu alishoingia hova hijirin fongo iyo denda toire ngomba wede ifanya wamiwa misimo bia namwenda vahanur de vavo wamuria fatu zenjeni to angie andrao ni mtu hallo yoka ikiri na sirsi jua fete nakakula mtu warongo beke lazima jeli weda akava nekatobulia watu waingia zote ambo donc madame Orsitungo ni sokaya ni Melzer akana quelques jours après Bidjabakso Komor ben on sokaya il a été chassé parce que akadabulu afanya zia et donc c'est une bonne chose rilobunga ma personnalité importante comme Melzer akadabulu afanya zia hiyo ya serikali beti yatu yani wasi ajarono hadisi zatu rimgides question ko sapia rizijibu alawa endre hoho rikiamba pashia 2 jours j'ai 1 jour ou 24 heures avant sa date ya hundawa awa interrompi apashia maana unu bakasina za kufanya tena reloti sentongo rahaka kadelera pure berijwa ambane araziwa kanda ona watukufu wani bavo waye wasi atu rakalazimu rufanye dwa suhendra tarindirajo ndazin hadisi za shiavi rivolo version ya justice warambia mbao waja usijofanya ufujari hatu yoka ikiri waja kawata autorisation kata erna confiance ntina orto obulie wandi vavo wasi haruma zizo vavo wasi tisona marina responsabilité kati duhambie serikali bamfanya naye serikali orongo makawafanya naye wadungunzia droit na devoir Ortega kanga kutina swala ngamjo uzisa bibira isi uka yemudai haki wasambi hataha itarehe 28 ya mwezi wa Februari mwaka 2021 uka client wa hahe Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kangu jimundo harma i maison d'arrêt annexe ile a assisté harma umswalio maiti ya mwananya ikao haka ula au kangu hamanga hujahunu juzi kalibesha jema ama harma ordonnance ya reje alawana le 26 2021 kajakubali wa johenda waoni sauka ya kwatu amini uka rais mzamani kangu jimundo shivani mujoreje eba ulihondani SNDHA ngamona uka umtilo shivani wanusu ya madhamana rangu salami ujilia sambi nana mamadu ujilia ikidodwani renda takriba mahamiradu eba zihaki za kibinadamu gizo ngazitololo wandikwa kwa tujua walaona weze fami wandika wazilo kwa tujua unjama mawasiliano kilswa ya rezo sosio kilswa ya telefoni olihunda nyinga mbona uka zihaki za haunga zistelo wasibadi rina champ limité simwambieni maana vantongo rezo za serikali ikao wasi kartojora ka au-dessus ya hema juge kartojora ka au-dessus ya mavoka kartojora ka au-dessus ya serikali vani haruma demande serikali ana fursa akubali awa harai yani kaisimba wasi droit de l'homme ilazimu rumwambie serikali ambao hitwa hantongo karhanu ekirna harai lazimu kubali watu rongomba tisakubali atoe na zirezo zake mana wajau asona basi sovi wajau ipe social mkini aono awa parantongo wasikartoshinda rajontongo za munumunu be serikali wasondo rongomba je basi wairambia mbazo raison zao walo nazo za kisiasa yani za paix sociale wazi sauvegarder vapo waserto rongomba je na mumbuli yetu Oscar Sinaï compétence. Ce sont les avocats qui doivent défendre Kaur des ISO, avocats ou les ajumasi. Manawaya ana droit nyingimba Oscar Sinazo. Anantongo za hungia hula naza argument nazi yodi hazia. Wasiatu nantongo radise mamana ntini renyese mbaini droit au si droit. Be wantu rifanya mauru wasi vadir lovani de rahenso wantu shivano de ritoa wantu shivani au de ruati yao wasi rolia tu shivani de ho namba wapara shintuwali wala lavahanu
wasinshija zile pia muna wana amelioration wajiro nyanguraja vani riwana na hiyo vamtwarongo valemba ipari kaji construise en un jour togozini wasi à notre niveau rina point par point tongo ikao rishindi risque de bloquer mais votre combaza au-dessus de nous car toujours comme moi la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a de osirifanya karsilala risfanya risirongoa risangiha Ndira isi wadlar maniswa la hezi haki za kibinadamu ngavonduka ngwa jihundao aramazi mezondare rangunzwani mwalinga zija amma zesiya za hao zokasika njema wakati utsaha wanza wandi wa one matwabibu ikao wakati zojo uzilo kwa jiku kubuliwa wahenga eba olihondaji ndo hamanda hizo ngamfikiri manaji ukawandamada wadujwa ngabo mfano Abdalla Agwa kamade hatsa haendia swanya wanapita kajakubaliwa bibisabiki ya ikalebe shilangilo jema ikawa ngasina takriba si hujakubana jemwade hatsa haendia ya swanya wakajakubaliwa olihondaji ndo hamanda hizo kamzijua wajibu hani hindi haramarwa malizi Tongor dezo wasurungomba kasi za haki be rahenda sondozi dafu zi argument volozo wajao wasuka perplex manana hikava doctor aenda prison wasirendre mbio harmo itongo ya dispensary harmo itongo zodi zetu kushinda mbio na mapartenaire ambavuke umwe washindre waregliwa na problemu watiti na ikashivani rijomba va médecin aendrao une fois par semaine en prison wamisfikiri mba wode au médecin alazima vingi rapport ule endene ha ma autorité beti de wasi droit de l'homme wasti ma médecin même si rena représentant ma médecin hunu de ilua kaisir usumbarndangi ra visite watu donc hiyo question ikaomba msirdisa yo bemsijua amba wenyewe wana mamedecin yao ya wa contrôler wa vérifier mais quand j'awambia makawasi wa wale vavo wasirto contester mba docteur onu shua ukaji au zin kwenu au nthambo wasivavo karto jua de yani va régler mazao va mamedecin quand ram visite mtuna wambia amba wo kasina wade mziro au kadha wasirto shindaro mrende ne ya le rapport du médecin andra wafanya wale Ndira isi ngarjungo na si wona hifadhi Maraba Medjadi le scandale Mrongo Maraba Mrongo Madame, je rappelle, vous êtes chargée de veiller au respect des droits de l'homme au Comores. Madame, d'abord, on dit qu'on va se plaindre pour qu'il y ait une torture ou en prison. Par exemple, je prends l'exemple de Agua. Son avocat, on est au Kaya, a torturé là en prison, au niveau gendarmerie, si je ne me trompe pas. Alors, il va vous réfléchir à Agua ou les versions de Teza et Madame la Présidente? Ou avocat Arongo va torturer de Dindrabzmana. Avocat, avoué et client est Agua, je dis bien Agua, est torturé. Donc, est-ce que vous voulez vous chilia et ou la mouya kaoutumlo kaya a torturé la kujamushilia jusqu'à présent? Il service à CNDHL en la personne de Monsieur Leman, chargé des prisons, à Endre, à Mono Agua. Agua Manvia, Ambawaye, à Kodzo, wakata kwa aretewa. Donc, vous imaginez, mtoa Kodzo akataka, akwa aretewa, ça doit être brutal. Wako fanya kula mtu akutoza si havavo vavo wakati akodza de aramemba prison kasi torturewa nullement kasi torturewa rangia amwambia mtu wangu sisi joua avoka wahe de le SP est là Monsieur Leman Monsieur le Mani, ouais, vinga rapport à Janazo, an confirmiazo à 2 reprises. Aendra hoho, yu arambia banyangu impondra yu abu bulo eswa kwa retewa, askodza, asaire la tali, kamdisa babasi muishi hunu arumwa arumwa seluli normali. Donc wasi, usahari hinejeje,
riwane torture neka muntu unu watuwarongo unu azila hanyona hambia watu ambakasi torture wavavo msirita hali impossible. Marhaba bibi raisi, horinjio harumazi haki za kibinadamu kaleo sina wakati ronise na rijue namna zehazi ikao yesendasheli wazifanyao. Ama mumisi wona wakati gendarmerie hawe polisi ya taifa warenge mundu wende wa mfungu muda kisharia kejabili yafanye au-delà ya 24 heures kakabati réajustement au sema procureur. Ama yujua hato muda huo hafanya zile razini hata mtundaru tsunsanu usonima gendarmerie awiye hifadhi elinye kamzijua ezeno ngozilanga mona namnaje ukaleo re gendarmerie re polisi wazie horengando kama nazila uzifanya kwa wakati ngabajiriu uzira wakambondo wakati mufio gendarmerie wakati kao procureur wakati uja kutabiliziwa wakati procureur uja kikadone ordre ya élargissement ya enquête namnaje nyinyi mona uzeno ngozi lizisa shishie harmonisi hapo wasuenda nazo rende rizi condamné yo wasi on condamne on dénonce au-delà karsina armu ya ushinda rafanye rana zulfanya wasu lorongua wo wana zao article warsomea uzo warambia waskarlawa palais de justice a problème urlezizo rina mtu wa justice alovani na wasi wae uringa zitungo irregular regea jareleza. Donc, zi garde à vue effectivement va abus. Na wasi uzirongoa be wana javzao argument ba ça dépend na ntongo mtwarete wayo. Ça dépend na kosa mtwalfa. De yo kaisi généraliser ama mtuunsa rengo garde à vue 24 heures au 48 heures. Zo dépende na ntongo charge alona zuhili. Yo jorubaki hakomploma ya enquête. Yo majuriste wa Lovani, pia warabie, nous avons Maître Atik qui travaille avec nous, nous avons Djaye qui travaille avec nous, oh majuriste wa miti juriste. Tongoza husuna justice, wonfo dunueira, wajanambia zitongo, tizirongo wakamali. Tongozini pia wasu hadisi na wao. Mana inti sende hashi inu. Adil Skandal Omrongo, mais quand on y permet, s'il vous plaît. Omrongo. Oui. Garibzo Kaya, Madame la Présidente, manifester est un droit fondamental. Kazali Djou, nous avons la charia, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Les hauts Comores manifester, c'est devenu comme pratiquement impossible. Quel est votre regard, Madame la ministre, Madame la Présidente, vis-à-vis de cette liberté, et Kaonga Gazilo? Liberté fondamentale, manifester, pratiquement impossible au Comores, s'il vous plaît. Sifikiri ba harmazi kartasi zo zirongo wao manifester yo droit fondamental, ça d'accord à 100% na wao. Derrière ce droit fondamental va autorisation ikawa ya obligatoire ya lazimu enyese. Quel genre de manifestation? Il s'endisa les ranchini, il commet les ranchini, il lieu zone kakazisi, mtwaja hunu ajar tushemba waziwe manifestation yao wasura hiwa disamba yavi kopia et autorisation moi demandé ou ka la plupart du temps ambaka wafanya bavo wanyu musa robbi wasirfanya njini. Prenez l'exemple, madame, si vous me permettez, prenez le dernier exemple en date. La wanu wanzua mani ukaza manifeste, asibabu ndomwe wa ezi kartasi za état civil. Wanzia, wasese préfet, yende ya mwisho, wasese préfet, waone sa wanu wanzua fanya madamano, waone sa ezilera, watsa wajua sekurizewa, waharaziliwa, pour des raisons za coronavirus. Madame la Présidente, kalijua ya ukaya, et déclaration how il demande fani wao inunga didau jawabu la oui au la no au nge demande o ili waje wasekurizewa wasijomini harongo nene zendo namna wele wao et demande il faut formuler wao demande manifestation s'il vous plaît madame. Hiyo de hallo ngomba lazimu waja sekurizewa yo d'ailleurs yo de signification ya demande manifestation madame sijua
ma manifestation yo couteau à double tranchant yo joua huka manifestation yo joua hula tawanfika ukasi harmu manifestation ile washuku waja wa ataki wamengi mana vanvo wanwata hawafanye vao mfano kawasita hawafanye wawankata hawafanye vaja wantu hule ambato joua dzube pavo karapara on demande la participation, il y a une militaire, il y a une police, il y a une gendarme, il y a sécuriser, il y a des faïdas. Madame Goyele Wakaya, et demande des failles, ou membre de Tsahao Hazi, vous demandez à Koubali ou Harazisiwa. Nous, droit fondamental, on demande la participation des militaires pour nous sécuriser, mais ce n'est pas une demande comme quoi Galida ou Jawaboula, oui ou non. Madame, alors c'est pratiquement impossible, madame. La présidente, s'il vous plaît. Wasika raporo para onshwar sezise harmu hiyo domeni hiyo ambane wavele hera intini yao kawajibulwa mana naika kawajibulwa mfano naika kawasi wafanye manifestation nika wajibulwa vavo watofanya jeshi ike lazimu warsezise mana bani sohambi ya nchongo chef bani wasi CNDHL wasiti ma magicien amashongo yonsi ya jiri hoho haraliwa usindiwa rakamwe sanse rizi jouer. On n'a pas que ça à faire. Rina hazi tout un programme très vaste rulona ehunu ne kamtu kaji déplacer ajarambia waskarsi na macho harmwe komori nionzima amba isirtundia bene kamtu ajar para wasu himar fanya zatu jitihadi mana jeli mtu ajar riva ratu ivingarishuku nderdisa mamana chini aziwa bewo waruona karua para malheureusement amba kawaka demande ce qui fait que roi membabo waskartojwa raufanye tokonzi mana kwa afanya ya devoir bewo kama rasa hani kasi joafanya que lazima wajardise les droits de l'homme ya nsij vos problèmes amparan comme si je repars msila des réseaux sociaux mahali hitatuma kavudro basi wanyu hanyu kote yanyu huo mna droit hafsim fa respecter au droit rawanyu rawasi ra insi ini ntongorjo ifundri ya vasaronti bekula mtu comme si je me rencontre bien sûr et j'insiste mtukaja nambie ntongeahe nsijua jeje kweli ko jorongo imba tinei lazima ikemba tina 100 personnes lazima ikemba tina une centaine de personnes wake sur le terrain wado tundara njawahi na pare granderio. C'est une petite institution qui vient de démarrer. Vous avez une année un mandat ikomo il y avait rien rijari zitu zilati yazi machines zimenya rija basara ko composer renge luara isoma tsende hule tsende tsomo tingia harumaze visite zambali za wanya wafanye hazinu duampari tabaskur karparana na hajimba ehoho ile na kwenda na some timwambia donc uzini tito joie n'a rien de temps na undrai komori akasa sawa mana même les démocraties les plus connues l'Amérique la France ne raha kawapara i droit de l'homme Madame la Présidente, nous avons beaucoup de questions sur ce sujet. Quand on est fait, la 2016, que le pouvoir en place, est-ce que vous, Madame Damoroni, croyez-vous que Kabatouan a besoin, enfin, Madame, vous tuez les Kagabonongo, c'est normal, Madame la Présidente, vous tuez les Wafet Kagabonongo, c'est normal. Depuis, dans un pays démocratique, entre guillemets, Kabati Madame, il y a au salama, Jabam Riamine pareil, Madame, il y a au salama, Madame. Hiyo vavo tsaporo tsajo bakavasi madamano basi yani kama ngono madamano dans Moroni dans Nutsamoudou dans Komboni il y a eu des manifestations pacifiques, tout est réprimé, tout est interdit wa autorisation kasi volo oui quoi ce volo vous êtes bien au courant quand même vous êtes pas présidente. Pas du tout. Ça pour jouer bakasi volo autorisation. Tant que wa muade kwa endra ha docteur
Le docteur n'est pas censé à jouer Moscou les droits de l'homme, c'est pas Dieu. Les droits de l'homme, ce sont des hommes, des humains, avec nos faibles moyens, ressources humaines, techniques, il n'y a que des 3 permanents plus des contractuels ou à Javasa ou à Somahazi. Donc, c'est demander la ruine. On demande trop à la CNDHL. On demande trop à la CNDHL. Moi, je crois qu'à Vanir Lovani, on tire les leçons sur ce qui se passe et on fait la sensibilisation, les formations rituelles pour que d'un côté ou de l'autre, chacun respecte ses droits. Manas droitini, de part et d'autre, on a droit à respecter, on a devoir à faire. Voici côté respecté au droit, en réalité. Merci, merci Madame la Présidente. D'après les grands textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment quand les droits du peuple, comme celui de manifester, sont bafoués, l'insurrection populaire devient un devoir. Alors, quelle serait votre réaction pour revendiquer ce droit? Le peuple comorien se soulève demain. C'est votre réaction. Parce que les textes que vous avez je cite, la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment dit, quand les droits du peuple, comme celui de manifester, sont bafoués, l'insurrection populaire devient un devoir. Alors, madame, quelle serait votre réaction si, pour revendiquer ce droit, le peuple comorien se soulève contre les autorités? Ce serait dommage pour un petit pays, ICAO, tout le monde connaît tout le monde, et que je sais, vous problème c'est le début, il y a une insurrection, c'est dommage qu'on souhaite cela à son pays. Mana leo moro wasika woka ujimkir. Et les conséquences peuvent être énormes et incontrôlables. Yo de mana ndogomba na mungu rusome ripangana rivulishiana jerkensi ripangi mana les droits de l'homme zinsi zangu walati za wanfolovani zinza tout un chacun. Pourquoi wanfuka wasija wajarvas fikira zao? Pourquoi wanfuka wasija wajarabia manamfanyikada? Pourquoi wanfuka wasija naza kashifa darararara? C'est pour souhaiter qu'il ainsi qu'il y a une insurrection. La personne ne sera épargnée, je vous garantis. Donc, il a dit intérêt, tout le monde sera perdant, en tout cas. Sarai Asumani akaretewa akabaliliwa hadi achililiwa ajaonesa ama réseaux sociaux torturewa banda hazaba hadi rejezo en prison. Est-ce que c'est normal, madame la présidente? Parce que on est ces amours en prison, hadi arengwa tu no bala kachililiwa arengwa dale en prison. C'est normal? Vanu wasirna rna kote kaumba na relewana wasi. Yani kavasi prisonnier aendra prison hoho alawa hunu kasijamba a torturewa. Voici droit de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Est-ce qu'il faut le croire sur le champ? Croire celui qui dit que ce n'est pas vrai? Il faut des preuves palpables. Neka ulowa hule vinganga zisingi na zitini watu wajuro fanywa certificat no médecin na zile. Beka urenge tuvanu rongomba j'ai été torturé. Vamtato la huna rongomba kaka torturewa. Donc namke honnête en vous-même. Wakati wakajiri torture ya Simbusa, il évoqua preuve palpable par une vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Atamamiltera lorengo na sanction watolo. Nami tilawa vani tatendre mjinhule, tende hadisi na wenyewe. C'est arme militaire, sans même demander la permission, j'ai pris le risque de regarder tout le rangi.
Heureusement, ils ont été quand même conciliants. Warvulshia, Wowu, Kawajaka, Hujua, Maile, ça fait partie des tortures. Shakhaou, Wajambia, Maile, Orbeile, Yazi, Indini populaire Zahatu. Amamtoa tulwajau, Kansi, Juha, Mana Kajaka Ulawa, Kajaka Shabezi, mouvement Zila. Voici des rapports, mais là, vous nous donnez l'idée de chercher quelqu'un spécialiste. J'ai un jour fait une formation sur les tortures. D'ailleurs, là, en train de chercher du financement pour ça. Maintenant, au Comore, quand on parle de torture, on se fait que nous avons au bubulo atofanywa kadha au bubulo ataurendwa kadha zozahika watu wanaomba torture bevoie torture morale bevoie torture physique difficile à identifier difficile bawam jeli na kozo wafanyishi halua amba mamilitera omondo intervene wasfilmewa toka problemu zishashia mana mtu atoamini mtu katoka mba qui croire qui ne pas croire mana voa provocation skao on ne peut pas imaginer voa mtu atoenda hungie halini ahusika wa huwe wa militera utofantini utowana utofant légitime débat voici utoka contre mais qu'est-ce qu'on propose à la place. Mais c'est un dilemme, c'est très compliqué. Il faut toujours bien barrer, on se casse torturer chivanule. Oui, Berthaud dit ça. En bas torturer, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a... Sinon, qu'à ces preuves? Ce n'est pas un rouage. Berthaud dénoncer torture tout comme ça dans le vide. C'est ça qui est problématique. C'est pas qu'on ne croit pas, mais voici nous n'avons pas ces preuves. Ambao vunzailiwa mmonoskia kasi ya bilo baraka mtaka tortiro are mwata pulwa ldzima waelewa mtu apulwa ni lazima ikeba omwe arengwa mafoto na zile watu no halazimba borona mtu itula anesthesia pulwa ledzima halaka ofatuze mdu are mwata la pulwa ça peut pas se cacher ça donc voici zoberta hauroni yo wasumbi hidziwa mbaritsa preuve ça c'est toujours pour vous hadisi joie. Qui croire tout remettre en sandwich entre les forces de l'ordre n'amfanya ntongo. Mana les forces de l'ordre watoima warenyese ajali ya moto na kojoifanya amba ils étaient obligés de le maîtriser au risque de leur propre vie aussi wala kawarumia shombo shashuma de suiha na suiha. Donc là le mesu ya wasikwana ntuwaili lazima utokoza utochini de tant qu'il y a signe ni preuve ni chini c'est un peu difficile. Biblia isilono riwono tsalevan harma omji wa mbambani ususwatano mzaze ya onisa ndongwika uzajiri naye usoni mwae mwana ha riwono mji warenge anzma za umtoa harma et domaine privé harma arudhi ha eli yundanyize ngozila kumazijua ila ndio haki mji watowe mwanadamu harma idome ermo mbaya ha ikao ya hahi bidhati ilo mengoli neze domaine privé za mwanadamu ya tola mji kabisa tola harma kwa mjetika yo de suala ya njivia parmi suala mamzisazo maana hiyo concrétiser mkomurien par rapport au droit. Alors, vanika du côté des autorités. Il y a du côté des forces. Donc là, vous constatez vous-même, le droit, on s'en fout. Waoué, au nom de quoi? Usirenga, Tongozamila, Ouzajini, zélé au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Ici, moi, bien exemple, Wasirfa ya tujitihadi, mana rentervene, rendre hamufti. Mkamwino hamu journali rende rakondo warumia mufti voraona bahatu unu dernier recours de religion mkombele ya mufti arambe atorira rahakarira arabia mbazalawana chini de wasira kujona amba wantosu mutofanya fongoleyo na droit de l'homme au militaire jail wakatofanya hiyo c'est toute une antoache jail wanda aretewa
amba waende au-dessus de la loi wafanya maana mtu ataudhu sharia waretewa bi itoka pia mkauha amba wanadamu wanarengo wasifungwa machobi waza ile ya mwana bwenu ule fanya wanza jola leo tiishi nsijuvanisijwa fete état d'esprit donc leo msifanya halo na vairengo sanction pia mtoka uhatena ama ntolo araretewa. Donc quand tu ne respectes pas la loi, leo tiani watu wa Syria watu kasi appliquer loi, leo watu wa sijamba mila na les as et coutumes, ile kaito kiri, ile notable, ile de watu washe kulava, au nom de quoi? Donc zine kakara kubali makomorien amba chongori rumio vande sharia bas. C'est ambigu. Comme toujours, on a si bafoué droit, n'avale y coutume, nazi pratique, nazi pièce, c'est hors la loi. Alors comme je nous leçon, c'est hors la loi, notre façon de vivre. On décide. Oh, Matalan, si je regarde Dieu, on dit que c'est un feuillot de Montsival. Tu crois qu'il n'y a pas une loi pour ça? Yo, on dit des injures. A où faire une diffamation dans le diable. Jelti tomtu aja harete vavo bala toshuka kamwe amba liberté d'expression bafouée. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi toi c'est djihad de ça. Dira ici adito la kimbangazaji ibumbuka za institutions za Komoro ziwa shuria nao nezi haki za binadamu harma lekingumanyo la dunia ikao ya la wanane ya la Sud de l'Europe kauli hajene ya Komori atampakana baha kwa tia harma statu nzima sinde a sinde b ezi sababishao za institution kauli ziloba mtiju za wana nezi haki za binadamu zitu harma statu nzima sinde a sinde b harma conseil de droit de l'homme ya Genève ezi sababishao nili atampakana ezi sizilo harma situation zo ziviri ushiri elewa bi na wasi voraja vani render disa amba vani chungu ya vungushia takarsi na statu nchini hale ruka statu semi kimbali mana va A, B, C, B vasa nwatoa vasa nva B au vavo wasi voya loba ise itolo na asirikari mwa ise waka hule pia o kasi na statu ile ustimile watu waende nderidisa rambulamba Komori kamsina indépendance financière vako ça veut dire que institution toujours ifanywa chantage mana hale rukana justice hule indépendance technique iske na mafonctionnaire mbadi wa mteziliano ambao ifanya kwa umro kwa kantiwa hii mshahara rendre mbio tazifongozo riskaria dalao Komori kama projet na rapport rendre mbio tarpare rapport basani suala dima tena dima tu des idées yangu isuku ishuhulinia hensiwa en 2011 ikao vale harmasho ngordezini ya des contributions de chacun donc hiyo de rendre mbio basani ike effectifu relieve deni za watu nozo timengi hiyo kaifanywa. Là on va postuler pour le statut, donc c'est pas une faille, c'est un problème d'organisation et nous sommes en train de le faire. Voilà si les wasi tout derrière nous, il y a au moins une vingtaine de pays. Bibi Raisi Ramzali Djoui ze anzima mlonizo leo wa Komori ukaya mengoni nezo noudiro ujinga harwensinu wa Komori kwa tujua ze haki zao za kibinadamu bai kwa kisharia ya boka kabati mno mzima yapasiwa yatijue sharia personne n'est censé ignorer la loi azma hindi mlonizo ili wa Komori wajue ze haki zao wakati kao leo manda mungono mwana harengwani mjomba harengwani mbele hambe himu ila kaisi haki ngono mduleo ngumano na mananya ala place honda au justice chamwanzo ya diporte justice wai azma hindi mlonizo ili wa Komori wailewe ukaya wanu mbre udawa mbukaso libia mru yerengewa mwana mbukaso libia shabaha procedure za urunga Tanzania juwe bado kasasa Komori yo limana na mwambia mbane Komorua yewa Komorian
kasi jua droit wala devoir mana zuka kasi harmansi yo atwari mana yo jambi leo mkomori vani mfakao serikalini ule mkomori ulale wa shkomori ula na mazozo ya shkomori doku kaisimba wawe ulo msimu hunu wode mrahafu na ule de mwenzangudi wao henda ulo tofanto ngodo yo si hadani wala risibaye macho leo wasi fikira rulo nayo bihando ndo konstare fanya biyo wakorongo wagafu ilazimu rifanye mshahirisho mwingi tamkomora leo ilazimu na hiyo rtaha tile sendea shele weke de coopération ya makomurie pia tazichungu za milanansi zikao sendra à l'encontre des droits ya mwanadamu rekubaliana ronsi ba désormais on veut un état de droit un pays respectueux des droits de l'homme. Mais on ne peut pas demander un état de droit na bali wawe hulolo usifanya zoavenza kusitunda sharia na tovenza te sharia shile tafsiriwa ufanywa émission spéciale timpa kama dewasi onono mbarisa ntongo volo arfanyi usifanyiwa television na zile uluya mzino na kadha na kadha watu waeleza chapitre 1 kadha il peut plus voler nafasi ipose masuala wajue yani rifanye imirongolo vulgarisation ya he sharia ya he code penal ya humain d'ailleurs taimir demander abarandratai watu mwenze washafanya vulgarisation na maspecialisti wako ifanya maana en réalité zini wa watu harmo réseaux sociaux na wanu droit bien en réalité wadzisonga ne komor va droit de l'homme oui parce que kavasi non parce que kavasi komorien akubaliwa appliquer sharia au ajirumiliasho au akiri asede afar devoir de kullam fuhumu aipara nafasi ya uruwaria ya arguma yae de serikali basi wawe kama na wahijanga biziwa wono bania hulo vola mapesa mwanga bizo mwanao maisha pia manifete serikali bako ma parents wana une grande part de responsabilité welode voici mariage forcé voici mtoshina mwambie ngavi ne kwa code de la famille irongo nga 18 ans msana mwabani hule mnoza wanawani mwana ramira nekati mzungu hafu wako ifotia dini roho mwajama doku nartafabwan rija ngieron sirlovani ame droit de l'homme kavati mnu aijouao au ayaplikeo awacho kudalio aisedi wasikimba jwambiwa wawe chefu ba usilave mfu kusina droit la mfu wawe usilavage elewa wao tukiri yo problemu na manifestation na affrontement elewa leo waenda nguibi urengo usizofungwa kaiyo sukuto muli wao soja cortege de toujours urengo yonsi ya droit de l'homme wakawajimbi mwana afanya baba afanya wala donc wana signor wao yo de hali discuter mana ma partenaire mine de rien wali msikinga msini kasfanya kasana basi simambia ila unyanyara ni communauté internationale yo kamili vahara ikubali masfanya hasi donc njikoma utakaselo kao appliquer droit basi shinambia nga usele wa droit usi ile wale wakubali hazi la démarche na stiazia na zone fani ndio toshwa la wengine ta agenzi la okay kama na swala kabla rajaba mpango anasala kwa kutumia mpango madanda tu kanto umeelewa ya habari kwa ndio kitu fundamental kuelewa ya wanawa ile family za huku kwa gazo wana wasaa wengi wika huko kuna na masosia pale huko ndio na mawao ya salami sandia pale huko wana ndio pizza
walau sekretari walau lagi mahamila kutokana wao wamine rongwamba yote droit yote rejea tena lakini labda kusema wameshinzwa na rongwamba ti droit dewa warongo wao wafanyao ziprocess zao na zintongo zao zo zao dessus yatu maana wasirongwamba zo problemu za mapesa na jau esi si droit de l'homme wasirtono para justice romenda izonrabo yo hazi ya ziparti za siasa zo hazi za mavoka zo hazi za justice wasi droit de l'homme rtojouar fanye constat rtojouar wa saisisse mais là il faut aussi voir des secrets d'argent za unika watorandi secret d'instruction donc voici su alors de yayo hatujou ya madziro maana zote zile mrongo ngatongo za ki serikali partushinda razirongoa wasi madame kanamwe des années kutudele wango isango ane lezalo mpana baraka basi swali famille mtu wangu wangu profe intervene dans ce sens il dit je parle hawa pale jamaa namna tu wasi rifanya yani bata shamati shile sha rafiki adil wasira en relation na wao justement hawajua wafungwa na wasusua wasira ipointe rala dessus c'est ndio tarua taha kartasi wa jenazo hunu je complete dossier harmo service de plainte wantu waende nazo elewa zorza tongoza faiswali wanyawe narelewa na fete na hika rende nazo rambilwa amba derrière tout ça vantongo kadha yako jojini elewa be ikao wana nazao preuve nazichi wasi droit de l'homme Rongwamba neti jau waskaraka javoloanti c'est l'avocat qui doit défendre c'est l'avocat qui doit venir vers nous wajare les contraires ya zile waliwarongo hule yoska toujours arongwa mtu afungwa a raison za tongoza ano harmo injini de sûreté yoti injini lo harmo injini mbele harmo toujours wodi ni les sûreté on ne peut pas y accéder. Donc, on a demandé les droits de l'homme inalimitizayo. Nawasi, Faransa va défenseur des droits de l'homme, on y envoie une omtana, kwa angia, kwa dénoncer, à ton radio. Il y a des Asiens comme. Wasi à tout nous voit c'est MDH. Oh, yo yavavo. Yavavo, c'est le tati visiter ton audio. Caraporo na was clair nous j'avais défenseur des droits de l'homme yo volé à dénoncer na rongona ngi wasi atini commission nationale c'est une commission nationale des droits de l'homme une pas recherche rifanye tabuhipi réformer refaire promotion et droit refaire nazatu mission poésie Madame Alalataya et Sarieta qui commande nous sommes tous présumés innocents, condamnation effective. Ama procureur de la République, par exemple, vous la conférence de presse dit que quand il y a eu Madina et Wandou, ou on va pas coupable, ou on trouve la l'ordre public, votre opinion au juge, c'est normal. Un procureur de la République a le harmo instruction yahe. Walo na zino mzao, walo na sharia shao, wami droit de l'homme, msenanambe batijao, neti na wantu ho, sina avoka atikivan, sina jaevan, wao unahiwa jisa wasromo mba, yo esenda arma essentiel lazim, wao mi président de Mwanda. Pour mes magistrats qui sont là, wao rabia, moi je ne peux pas nifanye paraître wamtiji droit en partie publiquement hein c'est-à-dire
ndio normali ya ile ndio na jina ya watu wakipata vijana fahamu wa kondana na hali ya kwa kujikimanga ile ndio normali ameshaleta kwa alokana ndio kaya ndio kwa ndio ile kwa hiyo kondana effective asina ika procureur afanya halafu il faut dénoncer, il faut saisir kama juridiction. Basi quand vous me posez la question, tout ce qui se passe ici, lié à la justice, lié au droit, voir ma commissaire aux droits de l'homme, Ikao, Nzima, tout l'ordre des avocats, Nzima tolo na justice kamuno kaya tretewa sekio anambia baiyo de halbo babo mtutu joanera au-delà ya mjuriste na kifanya mtutu ambakula tongwasa imetrise. D'accord. Alors après, pensez-vous que le gouvernement actuel respecte les droits civiques et les droits de l'homme? Madame la Présidente. Voici harmai des codes pénal. Hein? C'est que le gouvernement actuel est respecté les droits de l'homme. Une question yani par rapport à quoi? Droit de l'homme mana droit de l'homme on dit ça allo dele mwambionga wantu wa coincé voici qui m'a droit de l'homme ça veut dire arrestation, ça veut dire prison, ça veut dire hors droit de l'homme. Nous quand on parle des droits de l'homme c'est d'une manière vaste car par à la santé on a ces droits, car par la tourisme, car par à l'éducation, car par... On ne peut pas dire que sur quelqu'un se respecter les droits de l'homme. Soyons réalistes. Voici où les droits de l'homme, on est borné par rapport aux droits de l'homme. On ne voit que ceux qui ont fauté, qui sont arrêtés, ou ceux qui ont... Il y a un autre cas sans galia, d'une manière générale. Le autre, c'est la boha al ravenza. Combien de choses se disent et causent un zéro dans le kabati pays, zipagishi house, na nous sifanya. Là tu vas me dire que kabasi kabasi droit d'expression, liberté d'expression, ndio liberté d'expression. Donc toujours on a le monde kabasi application de droit. Il y a des domaines, notamment domaines de arrestation, peut-être justice et prison. De harmonie qui va droit quand même, zéro appliqué. Pour que si tous les valets vont mener à des travaux examens, il y a des manas qui ont des rapports, ils n'ont rien compris. Mana droit humain, c'est tout un pays, les institutions et puis les juges. Mais pas ça. Si vous avez un rapport, vous n'êtes pas critique si Genève ou non. Alors, Madame Tukurada, wewe mwanamshangani depute wani wajao ministre bref wewe ndikao wakia wengi wako respect kwa wale mambo yao ama uelewa ukayazi za mzuri na Mungu na ikonfirme bien évidemment probablement na Mungu kwa unga tuzao wewe watu wa ufumu na uvumo na ibadala ya reputation kanio uelewa namna hiyo au kwa watu wa kawaida boshia mwele zihadisi babu ufanya tablo ilo njeupe wani nyamunauza na ndrisana ndia haruma zibwana za siasa saporo para kamba alina nimite watu wanvahara wakati nalawa sisi haruma au ministre na zile linakahusu fulwa il faut quand même dire appeler un chat par un chat katinaka katsinyanyua urinzi na shonda sirema hule ile de parti wale wanfuashe wale de wantini ataskuna lawa la ministre u député huo jeli uka harmo kampani yangu watoelewe acharnement yaka amba watu wasiria tu mansohundra c'est échoué marahanda de wami je baisse jamais les bras siregea maravini linapara harma une deuxième tour. Bravo. Si j'avouze il n'y a pas longtemps, quand on s'est posé harma la mairie, la mairie,
pour aller servir mon pays, Mroumies carnet d'adresse Lonazo, n'a pas une commune modèle. Basi madektracteur wangu, yo wajate na lewandu gana humi, mana wa sisi joie. Et quand Zikomba Sfanya, vous ne pouvez pas imaginer les efforts. Donc, comme me disent, Ambaleo na Puacheo, Auleo na Hilawa, Watonimidia, Jawa, Hilidio. Msini Mungu tu nsife, voya kama mtu asijivika na larmu de krokodili, aja afanye foto na omaji na zindimba kambu mwema. Zole nizini ya Mungu na anone vali na tambihe na nlihize tajou kuware. Unumewa ni président Azali, unumewa ni président Azali avec votre une, vous représentez le ministère du gouvernement à travers le ministère de la Justice. Pouvez-vous être un neutre, normalement, et prise des décisions avec le traitement des violences de droits de l'homme? Bien sûr que oui. Vanwo wahinomewa, c'est un devoir du président. Yani la sharia de Shamandia, ambara hitungulwa de part et d'autre rija, ari nommé par décret, narainomewa, dans un bateau, avec le droit de l'homme, le même bateau, avec un avocat, avec Waouo, donc il aurait pu refuser. Certains, la loi exige que quand la liste est présentée, le président signe. Le président signe, a fait investiture. Arrivé là, voici vos gens aujourd'hui. Rivoter, Rihensi, Mabomanatu, la neutralité est belle et bien là. Mais ici, combien de choses Harmoy Sharia, Shiram Biabawasi, Sidi constitué en conseiller des autorités, en conseiller du président de la République. C'est pour vous dire que nous sommes appelés à négocier avec ces gens-là. Mana, Nekariken Sihuni, Naoa Hunde, Nasi Rolia Tudorun, Tianziani. Atar pare pays doit se respecter ce droit, wasele was droit, wasfanye ce droit. Vous croyez que l'affrontement est productif ou c'est le plaidoyer, la persuasion qui sont productifs? Nous, on fonctionne comme ça. Yo, ça n'empêche pas d'être neutre. Comme vous faites Hazia, mais quand vous maîtrisez Hazia, mais quand vous jouez en Bakatouaja, il mérite. Mais quand vous jouez en tu fonctionnes bien. Mais quand aussi jouons, même la communauté internationale reconnaît que on a valeur na gabari ya ufanye hazui fanya. Yotsa minba d'autres jominga tongozo pia baraske neutre. Moi je suis neutre. Na CNDH il on est de plusieurs tendances. On trouve le vent va opposant. Mais une fois qu'on met le pied au CNDH, on laisse ça dehors. C'est l'instruction que je donnais à mon staff. Madame, une très belle question, s'il vous plaît. Je l'espère. Au ministre de la Justice, à rapport à ordre de l'enregistrement frauduleux délivré par le procureur Mohamed Abdi et son substitut Abdul Halim Hamadi, des violeurs. Et limite national des rapports alors, mais à la mise en place du conseil de la magistrature, la et rapports jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Le conseil est installé. Est-ce que vous, constituez un parti civil pour exiger le procès pour la victime? Là, je peux, pourquoi pas. Il faut de constituer un parti civil. Zahija Kazingi a au service de plainte. Nous, on se constitue en parti civil. Nous, on n'est pas là pour faire le griot. Pour plaire, nous sommes là pour faire notre travail. Il faut pouvoir suivre de près. Voici, je vois bata soucoup ni doit javani. Waka wangi menos tellement. Waja no chantier ngi mundra. Donc c'est pas mjuja ou halinda toujours na biomba arwa fanya ou hana mbia ya ore on sait aider, je suis coopérative. Nous allons des choses à proposer. Nande ce sera la bienvenue mana
Une droit de l'homme, ça incombe tout un chacun. Nous avons tous à gagner. Mais car par un pays respectant les droits de l'homme, c'est tout le monde qui gagne. Mais kaka ici, on est perdant parce qu'on a on a intérêt, donc on vous dit, si vous voulez, Marie, si vous voulez, sur le bas des accusés, à Irongo, ça change quoi? Le code de procédure pénale, madame, comme rien de tout, il y a un homme en détention provisoire doit être relâché dans les 8 mois suivants sa détention qui n'a pas été jugée. Jusqu'aujourd'hui, plus de 1000 jours, on avait 2-3 mois, à 3 ans, elle s'en dit. Il y a des chili, vous parlez, elle est des jours. Est-ce que quand vous articulez ça, à Manékan, hein? Et à ça. Vavahanu tisi nekoti vani besimambia mbavavahanu wamtisi kontro chance ile za zonjuao si vavahanu varongo wa Manékan chongo za détournement chongo za kai enquête kaya isa afanywa kwa toujours is continue yo de hali wajuziwa ambayo ndio haki watu wa prison wami droit de l'homme titahani joué tidisa tambilo amba ils ont eu une proposition na hiyo proposition légale kula mtu ikawa fungwaji waifanya mtu wa caution avolo liberté provisoire mtongoyo kayakiri. Moi je ne peux pas aller au-delà chunguza justice mtu ambilo rongo mpaka store no mtu fanti. D'accord, donc vous avez un retour avec le sénateur et ça l'a mis pourquoi la commune provisoire où il y a tout proposé un provisoire et arrêté ça l'a mis plus de 2 ans à la prison. Seul son avocat pourra nous le dire. Avonge libera Israeli jakimizi kalimala mwiso wa John so komori wamefungwa ni ngawa. Ewa kalimala mwiso nto imenyesa komori tirongwa kama nende ukamba zi haki za binadamu zini za turonsi. Elewa zini zaitanyishia wasider para ronsi. Babu wami na toira watu ikaomba wanafikira njema waje nazo riwaambie mbatozi tiaja uziani watu ikaomba wanachongoza uzua tambishao wasezite na waje huni mana rina servisi kula nchongo rina servisi yao hini prison wasoenda une fois par semaine service de plainte tarina nazi utili ratamanoazo na partenariat ya hufanya plaintes. Donc nous sommes bien équipés en ce sens. On fait un travail formidable. Nikao wami na tovenza mtu avant ya juge wami mfanye mwana déplacement âgé mfanire kana susi ni mwele comme si na problème. Quand à huliza on doit se dire c'est vraiment le problème. Mfaona nda hiliza mtu personalite au jiniyo msulaje adala stamzahe adala mawade yae wami side mande watu pia wake à l'aise a toujours dit définir sur moi c'est pas un problème. Je vous remercie. Maraba mengi wangalizi watukufu mgawe wa federali habari ndio hatimishao mpango hatu kwa hadisi wazima na siku rahada rais wa ile kungumanyo ni wana ni shirika za haki binadamu za wansidini wa rabao SNDL habeshele yasa mtu rahada hakaya yefundi hakaya waziri wa mwenzinu hakaya deputy hakadama na wajali zingi za kisiasa wajao yemzaze wawana mrumshe ama kajazia embana ya ukabazima harma imachama yote pia ya wana ne nobure ya wana nezeta mzesh komod na mkabazima na Adil Saidali na Momba Gufu Ortega Abdul Hassan wazima no saidizi wa Ali Shaihana harma zekabi teknik za jamaa pia salamu unga arijo mshirani mbise wakati no hairi asante na ngarijo sana imakatiano bandara timizo mpango mahususi hatuna sina rais wa SNDH
garjo vira haruma ze biro mbali na mbali ili wakomori waone namna ikao SNDH wakufanya hazi abonye bandara kaya haruma biro ya president makati yako ngaringi yao haruma secretariat permanent ili one namna ikao salama. Makatianu Barjuna Harma secrétariat permanent. Assalamu alaikum. Juni Portugal ibu rikabat di markan mau edisi spesial wati manila isu haja radal ibu secrétariat permanent jazau ini 66 kepala jangan. Nazar jadi dina mendani. Dr. Mohamed Abdulrahman, jadi sekretariat permanent. Dan harus zahat وهذا كاشف عن جملة الشغلان وهذا sekretariat permanent. Donc هذا الجملة اللي خاصة في أنا فوق ذكريهم سهله سجون السيرفيس الكريزي ما prisonnier إنما يكون دوا بتطوع يلي يكون دور جرزم جبتني ركور كشاف وشاف وهذا هو المستر كان دوا دي في فانا هما هو زي شاو اللي هذا كفنا إذا كابو مزيمورا ونكو زيمورا هرمز هذا مزيم كابو يقولون جنو كان يقول تبغى دبلاس هلا اللي تبغى يغنى katika ndio usufahamishio wakati James Njie na James Njie wakabali au kabla karinji na halani katika sio stahili ndio Henry Mwarinji tafsiri kao mwedo jikambu ruhusa ya hera iswahani sababu ndio usiku wa karini mkwedi ndio ya mdahoni ndio afanye hivi donc wakati sio mpaka kama ndio hula na wakati yao harawala baka wala rencontre ndio sio sasa tunafanya hivi parce que bon Dieu kabla jua kagamu kuishi kwa sababu ruhusa sababu sema donc sasa sisi tunataka nini shaho na zahuri mshidiano kihao waka haria tutambishia japo tambishia lakini simwambia wao hapana sasa yeye kwenda nje wakati tugira sasa kwa msali leka msiapo atawajoja waji ya rangi namna mwana wazi kama ndo kuna mwezi hunda ndio bishia emazetu nyuma unaka utabidi mahenda au mfumo mahenda buka ya shawiri za maji bona so na damu saka bongoja ndawa bikanga na bongo no divanze upande hii ndio zinazoanza hizo na nafasi ya kudumiwa hastahili droit de l'homme renda bora ndio serikali na serikali ikatoa ruhusa na bado kama ndio kama ndio ya komodi ikondo kutoka kwa ruhusa ya basi sasa na pia kwa wala mengi maraba mengi amala mna kwa monisa moja ni ngasi lazima asema sekretari permanent ya SNDH wandondo hazi kwa kujindo na wengine mwanzishi wao haulisa namna ikaone ziaza hausikofanya mwanao namna ikaone wakufanya hazi abange matakiano ngarjonje harmadure ni badina ili kwa komori waone haundo namna ikao SNDH wakufanya hazi kaya kunu donc là on a une salles de conférence. Mañana la formación, Actuellement, Garjundao Harma et service de plainte. Salam alaikum. Waalaikum salam. Garju zina la hahu. Nuko Ramis Ibrahim. Marhaba mingi. Garjundao ni service de plainte. Garju namna ikaona mfano hazi Harma et SNDH. Marhaba na jumzuhanga. Bon, usu mfano hazwa kama service de plainte na dilwambao. Mungu nimeze miswe zae SNDH ngasi na misungoko si je receive de plainte que ce soit individuel ou collectif. Voilà, comme vous dites santé kange eze, c'est-à-dire santé kange atteinte. Il y a aussi une violation de surtout les droits de l'homme. Nous devons porter plainte. Nous porter plainte au cas namnaje. Nous devons porter plainte par écrit. Le cocanjema. Nous porter plainte par écrit. Sénat, Gaboué, Manuel Hum,
de formation de jahun c'est-à-dire ngajahunu ha remplacer manière hiyo c'est-à-dire identité ya hemdu ngejo kirileo par exemple ngawandu walo rovonze pour de porter plainte hunu wadive hasa par email ikawa hivi hapa email tena ya kuhusu jahunu ritha contact mdolo contact na hunu tulikanga sana masala haunga sana dossier ala pira dozita jari parisi le dossier ibiri saneri traite dossier ranzari jina mne procedure kufanyia banda mboha jahunu aja porte plainte ezi hazahanyu za ladhimu jumabo mfanyaji arabamente c'est-à-dire amade lujua kama haja porte plainte hunu lasna ndongo zingi na mnabidi review mais amando sisi suprétiser médiation et réconciliation autrement dit vos gens des problèmes de violation ngabo ya passion par exemple ngabo wandu wanashwa ni couple zimanao ngabo wandu jisante na torture wandu na problème yao ya mishahara ujahun abo ya mando si sana réconciliation ou médiation c'est-à-dire le cas ujahun dono kari para de parties en ligne déjà faire confrontation ripari sangavo solution ko faire réconciliation à l'amiable suggérer réconciliation c'est que jari pale sa kaze partout dans l'île Kastutsa wakati hiyo si traité dossier arrivé au mahala libien na mai le tribunal compétent wendewa traite cheka leo si tena rujero ya api kale huja par exemple ngoji santé au cas wende hula le dossier au que turengo la bidila demu que tu te la bidila demu na we sharia par exemple ngao na droit hukumu ngao na droit ngao ngoza hapo wakati kwa kesi sujero ya assistance ya accompagnement hata ni le dossier de bahani ya bidili Uzilom kuhunda harmazi hazamuzi on dit la mise en place des kawaïda mais là au cas malheureusement rien à l'empire administratif partout parce que Léo est car quand le dossier par exemple privé à mahakama shabala mahakama ngona zahao atakufanya kaloriera procureur par exemple mais le dossier a des bonnes informations les comptes économiques du coup avec tout ce pas là wakati urenga uhula mahakama ngetengeza wanadamu hunu baperdo conscience wanadamu Mungu anakizoka katifanya hazi na wala sisi ngabo sisi shida rifanya huko ekaija ça relève de notre compétence ngardo fanya hizi zisemu cheka ngar dependant wa saya yodo akatugoko on doit jouer la souplesse mais hili sisi rihundre ola mdu ya hundre ya si dulumishi mara wasio misojo kwa komori hivi wasio misojo kwa komori bon à mon personnel le cas nous has il faut quand njema ekaheni ya kuelewa heni mdu saho renseignement kusaho ya jue namna ndofanya hazi namna institution fonctionnel ya ji kalibishe karibu na institution ya ji au siku za kanza ya jue olioka mndu ya kensi ya mbele ja parce que mungu ni haki mungu ni mwezi haki za binadamu kwa kwanza zidiwaza bona droit wa informewa bona droit communiquer sha de vidéos ça parce que kuno jodai haki katunzo fanya zi wajibu za hapa nezi wajibu ndo kaje kutengele wazimane le daho uzitsa marhaba abanu waangalizi watukufu banda Aravira harma je pense zasikia kabisa jumla harma yese kwenda ile bunumoroni ngari tumezibu kabisa mpango hatu na rikarmo bia ndoka karla hiki rais wa sinda ile BBC Kurada mkabazima na adil sedala mababufu ortega sana harma ze kabil technique shayani ali ze jamaa pia salamu asante